Sa katapusang adlaw sa filing of COC, nagduso silang kandidatura ang One Cagayan Coalition sa pagpanguna ni Cagayan de Oro City incumbent Mayor Roland Uy ug 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Samtang pipila sab ka kandidato ang miapa sa COC filing sa Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Hingpit na nga nagduso sa iyang kandidatura alang sa ikaduhang termino pagkamayor sa Cagayan de Oro City si incumbent Mayor Rolando Uy. Kauban niini si Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez ubos sa One Cagayan Coalition. Mahimong Vice Mayor ni Uy ang igsuon ni Congressman Rodriguez nga si incumbent Vice Mayor Jocelyn Rodriguez. Samtang nagduso sab og COC isip 1st District Congressman si kanhi Vice Mayor o kasamtangang Barangay Carmen Kapitan Rainier Joaquin Uy kinsa anak sab ni Mayor Rolando Uy. Kumpleto sab ang ilang lineup sa mga konsihal sa una o ikaduhang distrito sa syudad. Ang kanhi administrador sa Philippine Veterans Investment Development Confividec nga si Pompi Lavinia nagduso sab sa iyang kandidatura pagkamayor sa syudad alang sa ikatulong higayon. Si Lavinia independente ug walay kauban nga mga konsihal. Samtang sa probinsya sa Misamis Oriental at bangan ang kasamtangang Gobernador Peter Onabia ni kanhi Misamis Oriental 2nd District Congresswoman Juliet Uy kinsa nagduso na sa iyang COC. Vice Gobernador ni Uy ang kasamtangang board member sa probinsya nga si Eric Cu. Kauban nila ang napulo ka mga magpapili isip board members sa una o ikaduhang distrito. Buot sab magpapili isip representante sa unang distrito sa Misamis Oriental si Attorney Karen Lagbas. Kinsa at bangan niini ang incumbent Congressman Christian Onabia kinsa anak ni Governor Peter Onabia. Sa Upol Misamis Oriental, mamahimong kaatbang sa kasamtangang Mayor J. Francis Bago ang kanhi mayor sa Upol nga si Max Seno. Ug Vice Mayor niini glihakalan nga ubos sa National Unity Party nga gipanguluhan ni kanhi Congresswoman Juliet Uy. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao.